Hello brothers and sisters in Christ, maayong gabi kaninyong tanan. Aniya na pod kita aron mag-discuss sa usa ka topiko na usa ka paborito sa mga igsoon natong mga Sabadista o SDA. So mga guys, atong i-discuss karon, atong diskusyon ay may tungod sa may mahugaw pa ba nga pagkaon atong tubagon ang mga pagsupak sa mga kaigsuonan natong Sabadista mga guys. So before that, magampo muna kita sa balaang espiritu. Sign of the cross, in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send for your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that in the same Spirit we may be truly wise and ever rejoice in this consolation through Christ our Lord. Amen. Side of the cross, in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. So mga guys, atong tubagon ang maong mga argumento na gidala sa atong mga igsoong Sabadista mga guys. May mahugaw pa ba na mga pagkaon? So ang tanang pagkaon limpyo na kay Ginoo ang Dios, pero atong subayon ang ilang mga bersikulo nagagamit aron sa pagsupak niining atong mga argumento kung tinuod ba gayud. So dira sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 30 mabasa nato na gibawal og naapoy gitugot mga guys. So atong basahon mga guys para dili matawag og bias mga guys. Pwede tang basag ang King James Version, bisan asa na mga version sa Biblia mga guys. Ang title sa maong chapter mo ni mga mananap nga mahimo ug dili mahimong kanon. So start sa chapter 11 verse 1. Unya ang Ginoo miingon kay Moises ug kang Aaron, sulti ang mga Israelita nga kining mosunod mao ang mga nanap nga mahimo ninyong kanon. Bisan unsang mananapa nga pikas ug pupo ug mousap sa ilang kinaon mahimo nga kanon ninyo. Apan ayaw ninyo kana ang kamilyo, ang kuniho ug ang libre. Kinahanglan nga isipon nga hugaw kining mga mananapa kay mousap kini sa ilang kinaon apan dili pikas ang kuko niini. Ang baboy bisan tuod kung pikas ang kuko niini dili man kini mousap sa kinaon, busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon sa karne nining mga nanapa o mohikap sa patayng lawas nini kay hugaw man kini alang kaninyo. Sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig makahimo kamo pagkaon niining mosunod. Ang tanan nga anaa nagpuyo sa kadagatan ug sa mga suba nga may mga kapay ug mga imbis, katulang mga nay mga kapay ug himbis, mga kaigsuonan ko ang pwedeng kanon. So bawal tong walay himbis. Apan bisan unsa nga anaa sa kadagatan ug sa mga suba ug sa katubigan nga walay mga kapay ug mga himbis, dili angay kanon. Kanang mga mananapa kinahanglan isipon nga ugaw, ayaw kamo pagkaon kanila og likayi ang ilang patayng lawas. Ang tanan nga anaa sa katubigan nga walay mga kapay ug mga himbis, hugaw alang kaninyo. So hugaw kato mga guys. Ug diri kung padayon nato dagha kayong gibawal mga guys. So dapat kay gisunod ba ni sa atong mga kaigsoonang Sabadista na dili nila pagkakaunon nya na may gitugutan, nagsugo man sad ang Dios na naay gitugot na pagkaon, dapat ilo ning sundon.
So kung ipadayon na to dire sa kapitulo 23, 21 ngadto sa 23, so mga kaigsuonan kung Sabadista, dapat inyo ning tumanon kay sugo man usab kani sa Dios. Oh, gawas lamang ni adtong adunay mga lutahan tunga-tunga sa tiil og paa nga maoy ilang gamiton sa paglukso sa yuta, mahimo ninyo silang kanon. So paminaw mo mga kaigsuonan ko, ang tanang klase sa dulon dapat mukaon mog dulon, timos, apan-apan, mukaon mog timos, dulon og apan-apan kay sugo ni sa Dios. So dapat dili ninyo supakon ang Dios. Ay damay dili, wa man nyo kauna ang gidili, apan naaman sa gitugot na pakaon. So mangutana ko sa atong mga kaigsuonan karong Sabadista, pila naman kadulon ang inyong nakaon? Pila naman ka apan-apan yung nakaon? O pila naman katimos inyong nakaon? Siguro wa pa may nakaon ba? So sipyat ng yapon ang inyong pagtuman mga guys. So dapat sundon gyud niyo unsay sugo sa Dios. So napa diri sa kuan, di na nato basahon, pero naay na mga pagsupak, Levitico 10:10, Levitico 17:11 kana og sa buhat 15:29. Bosa mga kaigsuonan ko, atong tubagon pinasikad usab sa mga bersikulo sa Biblia. So unang basa sa Gospel of St. Matthew o Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 7 bersikulo 18 ngadto sa 19. So tong oklabon ang balaang kasalatan mga kaigsuonan ko. So kung naa pa ba'y mahugaw na pagkaon, San Marcos kapitulo 7 18 ngadto sa 19. Ang inyong panabot sama ra sa uban, wala ba di ay kamo makasabot? O bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo, dili makahugaw kaniya, kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kun dili ngadto sa iyang mosulod sa iyang kasing-kasing kun dili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mogula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Hesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Klaro kayo tataw mga kaigsuonan ko na wala na'y mahugaw. So tanan kutob sa mosulod sa imong baba, dili na mo'y makahugaw. Katong igawas example, mga pamalikas, mga unsa pa na dira, mauna ang mo nay makahugaw. So laing bersikulo mga kaigsuonan sa buhat kapitulo 11 ngadto sa kapitulo 7 buhat kapitulo 11 bersikulo 7 ngadto sa 9.
Buhat kapitulo 11 versikulo 7 ngadto sa 9. Nakakita og panan-awon si San Pedro. Unya nakadungog akog tingog nga nagingon, Pedro, tindog. Pag-ihaw og kaon. Apan mitubag ako, dili ko Ginoo, kay sukad masukad wala ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit, ayaw isipa nga mahugaw ang hinluan na sa Dios. Di amo na. Ayaw isipa nga mahugaw ang hinluan na sa Dios. Nganong magpagaygahi pa man tag ulo. So, klaro tataw naman kayo nambasa mga kigsunan. Dugang pa mga kigsunan sa Lucas 18. San Lucas kapitulo 10 versikulo 8. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Kaon yun. Ayaw na mapagpili ug unsa idalit. So kaon. So klaro tataw kayo mga kisunan. Pero tindaghana kaayong mabasan tong bersikulo. Busa mga kaigsuunan ko, abrihin na ang inyong salabutan. Sa laing bersikulo, uklat tag laing bersikulo, kapitulo bersikulo sa Roma 14:20. Dagan kayo na tumabasa mga kaigsuunan ko. Roma 14:20, Roma 14:14. Sulat ni San Pablo ngadto sa iglesia sa Roma. Katulsi. Sa akong pagkaiusa sa Ginoong Dios, ako nahibalo og nagtuo nga walay butang nga hugaw sa iyang kagalingan. Apan kun may nagtuo nga hugaw ang sa kabutang, hugaw kini alang kaniya. Tiyan mo na. Sa 20, ayaw guba ang gibuhat sa Dios tungod lamang sa kalanon. Tiyan mo na. Saon man na ninyo mga kigsuunan ko, ayaw guba ang gibuhat sa Dios tungod lamang sa kalanon. Mahimong kanon ang tanang pagkaon, apan sayop ang pagkaon sa bisan unsa nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Mahimong kanon sa unsa pagkaon. Pero kung ang pagkaon na kinawat, pagkaon mo sa kauban kana dakong sayop kana. Igsuunan klarong tataw. So dugang pa mga kigsuunan ko na adres sa unang Korinto kapitulo 10 versikulo 25 ngadto sa 27. Grabe kadaghan kayo sa tong bersikulo na kutlo mga kigsuunan. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya.
kay sumala sa ingon sa kasulatan ang kalibutan o ang tanang nga anaan ni iya sa Ginoo. Kung ang dili magtuo dapit kaninyo sa pagpangaon og mihukom ka sa pagkuyog kaniya, kaon sa idulot kaninyo og ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Kaon mo sa tanang karne gibaligya sa merkado. Kung karning baboy, bilong ba na sa karne? Mo gining gitawag karning baboy kay karne. So ayaw na ito kalami kayo sa litson, sa humba. Kalami kayo. So makaigsuunan ko kung 9 taon si Daddy ang yung salabuti abrihin na. Dugang pa magigsuunan ko sa Levitico 10:18. Kay wala man dad ang dugo dito sa balang dapit inyo unta ning gikaon. So sa unang Korinto 3:16 sulat ni San Pablo ngadto sa unang sulat ni San Pablo kapitulo 3 versikulo 16. Sa walay duwa-duwa na sayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diya kaninyo ang Espiritu sa Dios. So, templo tayo sa Dios, ayaw gub-ag yun ang templo sa Dios sa alang sa pagkaon lamang. Pag dito sa teaching kay sunod mong kita sa church magisterium panudlo alang sa simbahan, kay ang simbahan may haligi og sakaranan sa pagtuo. Unang Timoteo 3:15 dito sa Catechism of the Catholic Church, 2nd edition, paragraph 582. So ito mga guys, going even further, Jesus perfects the dietary law, so important in Jewish daily life by revealing its pedagogical meaning through a divine interpretation. Whatever goes into a man from outside cannot defile him. So dili gyud may nagpahugaw o naghatag hugaw kung sa to'y musulod sa iyang baba. Thus he declare all foods clean. So tanang pagkaon limpyo na, ayaw na isipang hugaw. What comes out of a man is what defiles a man. Kung unsa man to'y gigawas, mao kadto ang mahugaw. Kung sige ka panlibak, sige ka og pamalikas, kana maoy makahugaw. Pero ang pagkaon na mosulod sa iyong baba, dili na makahugaw. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts. In presenting with divine authority the definitive interpretation of the law, Jesus found himself confronted by certain teachers of the law. So, confront ni Jesus Christ ang katong mga preachers sa balaod, magtutulo sa balaod, by certain teachers of the law who did not accept his interpretation of the law, guaranteed though it was by the divine sign that accompanied it. This was the case especially with the Sabbath laws, for he recalls often with rabbinical arguments that the Sabbath rest is not violated by serving God and neighbor with his own healings deed. So klaro kayo og tatong mga kaigsuunan ko
ni Kristo na wala nagyoy mahugaw na pagkaon. Ang tanang pagkaon gihinluan na sa Dios. Unsay nakahugaw katong mugawas. Mo yung hugaw ang musulod dili na maoy na makahugaw kung usay dalit ninyo kaon kamo sa walay pagduwa-duha. Kung unsay dalit dalitan mo litson ay kalami, dalitan mo gumba ay pagkalami kaayo. So kaon sa walay pagduwa-duha. Kung unsa toy gibaligya sa merkado na karne, palit ka mo. Di man mawala ng karning baboy sa merkado. So busa mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong mga kaigsuonan sa balista, pagmata na mo, dawata na ninyo ang kamatuoran. So walay makahugaw sa tanang isulod si uwa ba. Kung tanang mahugaw katong igawas nimo. So maura to guys. Bye guys. Pro Dio et Ecclesia. So bye.